Ni la habida dun kiro tambita bon jenen be ngal be sama ko ni kam dina ta di ko ala saha sabu min se misro ni wadi na sabban asala kono so la renga ko fo ni wota be sani be sila gawal wota ma falo ko le ta nyala na sande quand on fait la réunion il y a une somme d'intelindo ça ko fana kala jan masala ni yaka ari sai ma shi ila mutanya men ni la habida dun kiro tambita bon pour financer do karanye ko la bi do shi lengi sena ni hon ara akili bila na kan ko mu da na ala sabo annabi sallallahu alaihi wasallam alanyin kan inyo hon alanyin kan inyo hon kan alanyin kan alayyo honna alanyin kan be akku kilimu tambe aben kan kilinto imma den ninga kan kilimu tambe ko la male bare do be jigila do be la problem ya min be keta hakili kilinti be nyo hon be ko la male ambi ala sabu hakili benye ala ko bodo shetan parce que lolu fanam bi talu kanne wala ko so na menna lolu fanam bi talu min do ta ko di do sala tariade ne nan ko tariade insalo min be dala hakili do le ta ko du ko fananna ala pa se tariade na menna so wala ko bi ni very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness and mercy upon Ya Allah, send your peace and blessings on the Prophet and his family and companions. solution fana ɲini na fo sɔnna a ko de ɲamina taari ala ka kɛ nka n b'a dɔn n tɛ min fɔ nka biro sigi ka muso la biro sigi ka keli la biro sigi ta ɲini na parce que hakili kelen tɛ kelen ti ni i kelen mɛn nɔ k'u la na mɔgɔ dɔ de b'i da fɛ ni sira dɔ y'i kɛla u bɛ muso sɔn nati na taa saga nka n sigi ka miira n ka proposition kɛ
ala ke proposition wolu ke ta abenta mo min ma man mo ko je min ha fi le boyba ibe motivé atal la ko be diali be ibe motivé na bisu ko ina bon nga biro sigi am fan fodo yinke trésorier ko dal fardala ko mun na comme ça bisu ko trésorier gouvernement de Bigini, Boula Bilo Kono. Bon, bon, vice-président, c'est à Dioma. Nisa, nga Bakodai. Parce que Bissou Konya, femme dans le mal. Bon, nga bi communication avec elle. Bissou Konya dans communication avec elle bi. Ni nga yanko nga filmé. Alors que muso kusa nga fadalanga Dar Salaam nga Bigini nga fembe na bijan ke muso ndi fembe na do conseiller Bissou Konya. Alors que ça la ko kudo batamta. Min malon téléphone là isa donc ko kudo batamta. Alors que c'est motivé ya min na go ça. Bissou ko fana ko min ba tal ha dur kele ba ko le nyala. Ko sabani kato. Ali fana men alo itale alors que mo khalo min be mutari ngi fama. Nga bakora yike comment dire bula biro ko bon mandu mo dano le biro ko da famo na ta la saka fana min be godo makalina nga mfam farda la godo makalina alors ngo ci la jang ita ka bon nya ku sa fama jaji ko to sigi min be occuper no godo makalina ma masara ni ko mo ko swadi de ban din fodo ngobula fadala duma kadinga la aba kodai bula ya sama kunda duma kadinga la bon mankura dingra to singa falo anto amar jawra yang bula jawra kunda duma kadinga la dula Dar Salaam voilà entah pas konte fana bula konte kunda duma kadinga la bon ni mama jara tamar jara ho bula si so kunda ni ya jawra kunda gurma kayna amani bula kunda gurma kayna mata si dunya le ha budu mari dan so bula bigini gurma kayna voilà garagi kunda ani jam kunda ko fana bulu gurma kayna bon nata sigi fana kamira bon ninga biro sigi mam musolo bula ko France dan hambi do batula la ke muso lo tan fe na minuto do ke sabuti asembo din de projet na tan sigi fana muso lo fana yanne mbey insigi la fana réunion ke ngara renseignement ni ni so min fana be conseiller na comme ça pour le bin sido jati comme ça ku wo ku dabula tamen sido ko fo ku rabato ara ke ngora renseignement ni do ni bon dolu o muso dolu itanna na dolu ne bar muso na ti kidi hima ninka hida disponibilité maininka parce que comme mo ni ngada muta man la fi sabi ko trato do ka ko bon mbata na hanja mbasa gida uta ni ha do meno ba ko sa ina janin be ko la biro ko c'est ça pour ala ke ulfana nga tere be mutiberi voilà ibe be nyarlinde akola mo fana muso la biro sigi nandi tata amiyan ke o muso la président dani tata voilà bon nandi mbane pense compte même de roubé ti be la poste ba ni le biro kono voilà nandi jaw ba o bula biro kono nandi na marama jawara biro kono andi mo muso fana man la dimbaya umu kebe o bula biro kono anim bari muso min be sécurité France konté ko mo fatu konté ti o bula biro kono bo hakli ko ta melen nele bon bari tout la bolata parce que ni be ni mo ko be kelela kelente bon ni be fulu prépare là imi la secret be fono kende ke voilà donc ko hakli ben nele muso lu fanan muso dulla kutela ko fanan no ronto ci tan fanan na salmani afrika bon nga biro sigi a bente ne kene ni muso da biro muso lu fana na nanni nimbe rube nan jamba ani nanni tata ko tale la tele
nani tata ni kurata fana ngana ha fana bon muso lo ta min ka koto ha ya sifa wala ha min bar muso lo nin ndok mbar nal haje fongo tele la sala ko mata mata ko dum ta alko mo kan tuko vraiment na ro jas bele sa bon no batala nta fana taringe ngan sigi han mira parce que association bodi sarana yatri min nabi godo le na marano bonga wa bodu me godo do abulla fi kha fa fa no godo mumti qu'est-ce qui s'est passé mais nata ke association mais association tele comme association kutala mu kakanda association non akela ko hanna na projet juridiquement à halon projet min bembu bon ni tata gudi madin be godo la continuer ni nga godo la continuer godo wo godo na sa continuer ali no re nta ni wore lebe sada ay tamo hol la godo ni continuer bon ala ke nga sont créés nga va sigi faire lo pour kini ba statut se fait din na ni nga ke nga statut ke akala ha don association femme minti data préfecture la a déclaré ha le journal officiel bon ni ngo ke tu la télé ha italla bon l'association font la statut de gente bon nga statut ke hake ARG Koufar Darbi association des ressortissants guinéens de Kounissa, de Fardala, de Dar Salam et de Bigin. Bon, nga statut bidé abata ko journal officiel to o keta inna la nin tata godo madde ninga godo la compte to abol salon ko association la tam godo ibal ko wati mina ku metra to pour le mettre ji bon nga liste fananke kata Kounissa Fardala Bigin han Dar Salam o mo na bidé ke ni muso ani nga bi to se ata liste do se feri nandi namara mo fana bulu jay tur muso la liste o fana ngol takam bar khatra sama be bulla bar mo ke na be concerne ne misir ko nyina ke ni muso ni dinne bar muso min fana be sigiri ndigra be to be to be to de bulla mi sada mbato be to sa bon mo ta mo ke adan no nata ko day kidi khatra bordo abiri mbonya bon nga khatra fana nga ta mini kenya ata bisu ko ta ko nya sifanya bon na ta fa ko dinga na ra ka staji bon ni ki ba ni ka tata dunya yo ana da e kana sigi bunda ko lo mo ana da tamma da wala ka bin to lo hakilo bele ku do mo tawul nanga tu da bi ndel do ma wala voilà voilà dole fana kile fatu libe hana nare dazo ko tan wante anda da dazo lezi sigira ngai fa dazo dazo dimbal bedi dambialo mo dazo dimbal bedi fam dazo wonde na nta mutu bayarati nta jabra mutu plaisir no be sila ba ko ni dina ta dinga nga fango faran kriyala habula internet la contre réseaux sociaux créé alko mo xol xalo ha projet bula tombe misirlo la a site créé site internet bon mo ko min ba ta a visiter bien parce que mo ko keleti ko Amérique ni jandi dunya be kola bon bato fana mbula la sa mbatalo bon te mo min benna nka fi ñol to fango réseaux sociaux ta mo wuli kilin côté donc ni ta ka fi ñol be batalo ko mbata ku do muta ni même misir côté mbata statut ka misiro photo ha créer ha bla internet la
donc nga tamo wolo ka ko to organisation ke mbuluma ndu kono ani nga démarche administrative minke ko lolu ngo tamo wolo ke bon bakore bi fananga mille c'est très important parce que misro be da ko minto adu ka tanya lale bon sama kato iba lu fana taw min ke ja ka tanya lale donc français oui tan ala ko xam rôle motivé faut se godo sala parce que même rôle kili no ko mbata ko muta ntol fa don din tembul bur ke masra folo de ko mo fo bi ka fi mboto yalla men na mo man kili aba ko mbata godo sala mais mo kembe motivé ma birin dam tane wala tun ko ngabi ta nyinke communication ti am rôle motivé e xalon ko même bon ku sobel muside alors ko fo be sa woni hilo be ga godo sala après ça na relation sigi be ni ça ok wala sallallahu alaihi wasallam al be la herere bu nya do le to من الله يا رب من الله يا رب من الله يا رب بسم الله babu da kuma waje wala bulu shine ne après bitu ko shani be bitu ko shani men ha men je fara ne ta bo na wa mata na ala sala ha ko to kan ta to اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بارين كي أنا مسؤولين بنيين كي بابي كنتنا كتر بيكون سامع أنا بيجيني أنا دار السلام وتحولا توفر دار الله نكار منا كتا الحمد لله رب العالمين أنت لا تقوى أفريقيا ko jama ke tanya la misiri ko into awa ma konto filo dolu tarayla konto filo minna watisi misiro godu minna sa tahkenen hata misiro lo wali e faransa la wali le bari wali nya silen wala si toro e senala hajando tinya hajando to ben o batake sabuti misiro fanga kula si fe batalala fele la nin sanje nata misiro dingira min sabo wala hasiya o kono la en hatala min ngin kule dingira do na to muso la ma fanga do man kule sanje na to kula sin kam je se jigi non na hata muso liya fo la halere klinge fo le be je sur la haje to ben le sa no salila awa kabi sanje hana da mutanyala assalamu alaikum alfalu ko o be konto filide bata me kan na bola ngalo kan na bonyi falle sila jamba malo e ko be toro linjang abata sanji fula sabasi bar hambi alamam ba to folo ko nin sanje na ta musul selere kilinke beji makko beji ne to ayala ko yano salla kabi ho dante gol sije yo tolna tan nan kan na fay mo ko ma adan tege misiro to je han kan na fay misilo mo be ma min be be salla farda ni ko misanin bigini donni boka o gero ko la dulle dengeli keta do ku leta to do ku le ko no hambi kula si o non ketale bar hambi ko do filo mom ba kula si mu mele fanga kem mambe na se ben fo xam modification kende ke kula se min beje hatoli fa alaka nawo malla kam nin sanje na ta sita jando be sabole ala sabo annabi sabo al sabo al fal na ta sarankan nar min kenna e ko konni na ta al fal beje e hala si ma misir ko inda muto nim bite kunu sanin biginin din dala salama amanno ko ma ko min folo le hilo nyanya wala do mo alaydi de tibi afala be nyoko nyoko ran mo nyoko barko wala anim mo siaman na habara jama ka to barko ne ala hasafe nyame asata mo nyale bari ala ko to muslim mo ko min ngasanti mi ko ka to bay hamilon ko ka to bay haki famalen akum banni si tanin dan tege yanko ko nin to bulo tumbe misir ko en to no agodi la walo ko be ko matambulo bato to la le famine beje hala saha sabu min se misiro nyi wali na sabanga sala kono ngi so la renga ko fo seke o kono la ntena tanga taraba silen alfali be fundu kilin
ngatara hambe ata fundo kilinga batul fanam bulu jam narenga nga bayin kide hadan tegol le sama nga alay ba fo de ke banga dan tegol le sama bari na to lum mentili kilim fula sabanane ala hanyil la nyala nsi bota alay ba fo de ke ba la membeluya limos mbesigire misiro bata bang mbesigire misiro la dala misiro min bata waliya bata bang kuru kono le bet kan ha to ben baru kuru kono en sigira na material min bana la rabol la baka ha modoni ntulu be sigire man fata finji to be arabu ala ba fo de na ta fo nyoko ko misiro na ko meta ndu ala ko barke maje ko la bata de maroka ko to kala bata sonia na ta fa en ko walla en ko fa la fanan ko sara siyama na batan tanyalaji zibo to ngayon fo o ko lan na ta bayin kili bayin na ta na fonyen kwal fanam be decision do be la ko bar ko nyonje be na le kala ko no keta ko nimbe ngeketa minto ko be salon wala kono be follow en na ta na ke ala manki talan ta hataroto hambi ala sabo annabi sabo kunusa sabo bigini sabo fardala sabo benye o kono ne ala bata ki tala alfa fanam bata fundu kendo yi ta hanya to ngol sigi durufula min be benden to dinen kundama ala ko nyin ko fo baraka su dun ko nyin to misiro nyin wali ha ke be jisula koti sai alim be han wakali benye jane ke godo min to hi wakali hasara be hanyi long godo min na be sarala be basara li fangalen baro barane mo ho hake ala la misiru koto ala koto haki famale ala sago nabi sago ala sago al qur'ano aya ba kilimbeje menala minti alon ala si hakoto ndakawande bola al falisi hakoto karamo bele jan takawande bola baram ba hakilo lo di ko so nyohom ma sai ta hafo mo gonte na wuli famale enterema khalon fana mo hasan mo ne hasan ti modu ngate ba dum na to e fangale al talanta man sete min ko rita famma so nyaay tan honna histoire kilim bena lo fana la lo kam min tam tasena umar ibn al-khattabi anin gabru kono mo holti wala haken salon fana kudul bembulum ba keren sobe ko to be tulum min mo sobe ko ta ala ko fo hakilo si sama ala sabu annabi sabu sabu bengen nin kono mom lamin muhammad al-amin e hola ka ko nyato ngoti e ko ma hayita nyamin atafanam batala sahaduni la muntahagil ahagula kilimbulu ahanata na mo hol tombo men si lo afe ala ko foyin ko sa tahama nyamin na godo min fota hasara jannin se be kala alfarma abato mo hol madam ala ne annabi ke nim musunin dindin ke ba alin kana bon patan na woni ni limin ta fo le sile hakilo ta ti mi la sentan ta na du ko ngoto ha fo ka sigita nyamin na ka mamben wonya ntala ka ma keten ha o ta ke sabuti hi bangodo nyin sarala non ta ke sabuti hi mo hola bangodo nyin sarala otumo otugo ken sara ala bulun tol mo wolon ala la hola bitugo sarala minna ngam hola saralo mo ho min ngam ho encourager ha godo nyin sara ha misiro lo wali bankila sallallahu alayhi wa sallam ala bangi ako man dalla ala al khairi ka fa'ilihi akoni mo min ngam khol tombe bare ni ma ke ma na hake kitana be baraju kidin ngo kem mo ho saralo min ngam khol encourager habara sifa en godi sifa en sara bare nim min ngam khol de courage sara bal yala wotigo sara ne min tara ala bula hadi mai sara la jotin to kem malo ala sago annabi sago bare ngala ala sago Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim suratul nahl kuna aya bi wurula anin sagi ako wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an thumma ja'ala lakum sam'an wa absaran wa af'idatan la'allakum tashkuruna atala hadalo nyinke suratul nahl aya bi wurula anin sagi akwali mira akongalu dale be bolal nal de botulu minna ko mo ise bole man fuilon maninga mira nyimma mansola fonnin sire ya we borin kola ala nemo wala hake hasigo mandingin sigo nota
ngani mera mansole nemo wala hake ngunu mo mandike ngunu mo no mansole fonni sire nemo wala hake ngata ha mo mandike ngata ha mo no mansole fonni sire nemo wala hake nguli tam tahamata ngamalo ni malbaliyate fatambolo hamasiti mansola fonni sire nemo wala la nga tulo jam fanga la sa ko me tulo men na sa ko me mansola fonni sire nemo wala la nga bulo jam fanga bulu men sa wali anta fakare mansola fonni sire nemo wala nga singe jam fanga bula be tahamala anta bagirin mansola fonni sire nemo wala nga nya fulo jam fanga la be fenjala anta fingirin mansola fonni sire nemo wole nga hakili jam fanga bulla hakilo minna sonno kunyini na hakusoto mansola fonni sire nemo wole anema tam mansa dalsi kilin dalsi wuli kilin dalsi keme soto mfanga yen mba o manso min nema tam madon ko la allakum tashkuruna mba dalsi wuli kilin felente ba meten siya ma soto le ngayndi ala mahala tambi ala mahadu misir ko nyin to hake ala jan saramati nimman no wuli kilinga fanga sutola hala dum woto mbata kemelulu bo hala le nemo jansala manso minga nemo bedimma nsembe madi mamfere madimma mba woto mbata kemelulu kilinga mbo hala do ala misiroto hala la jans nemo jansala nimmo fananke woto minke mfota bege keta mimma woto ngo kembonkum hala tambi alama ningo ke umma atala tanto dulit ntojo la tambila alama fana bese nyillon ebe dali so min bola hala dunga to e bala dunna to e fangale ba atala ayako ta kona alquran ayako ta bija soro ko ta bija ko manzal ladhi yakhrudu allah khardan hasana fayudaifuhu idafan kathira akotum balu to atul mu'minul min sa'atala donto nyaani mala e hadi miskino ma non to kusifa e hala dunga to sinin e hata sarata idi afan kasira mo khol benta mako konki la bar bangi sallallahu alaihi wasallam atokola kone hakke mebo ase wuli kilin nasara el barani makemo kilin barani masara sabula idi afan kasira nduru ko ka hasiya wo bete ala ha konti long bari ngamin je seferin hadiso bulo man kila sallallahu alaihi wasallam ko barani makilo ka sara barani matan nimin ngadal si kema saboy no bo halu dunga to halala ko ni sita al kiyama ka sara bi yendal sulu saba bele ko ni adal sulu saba bo e halu dum misir ko be sa fahamonya alen ngalong baro menem bakelam fangale misiro musarahatu jariyati dati fannim mo holbe salla ko ni hile dal so dunga to e barajo be safela kunisa nimbigini na kiliro sana si misil mo tolu mo bara ben tolu lo labundala dan nimbe de maro kilila nim fardala lun tolu bello la ngam wakali mim fotam mo sara bibi be lo konto filo mata bumalo ni etasi malo ni dingira to bengalati ni hajem ko menale histoire te hala dafe ku do libe mbula se kenya ko sobe ko le sobe kun tolti fem fendin bana be mbulu dunya na manki ala ko ta be tulun ala ko don na musobeti iko senna Umar ibn al-Khattab ay riwayato jonga fila isafo ke mo gombe mo ko ibuni abi dunya ani ibuni samuani hamuta Muhammad ibn Khimayr lama ako senna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ako marra bi baqi al-harqad wa khala assalamu alaykum ya ahla al-qubur ana akhbaru ma indana أكو أن نساءكم قد تزوجت ودوركم قد سكنت وأموالكم قد فرقت فأزابه هاتف وقال وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أكو أنا أخبر ما عندنا أكو ما قدمنا وزدناه وما أنفقناه أربحناه وما خلفناه فقد خسرناه أكو كف كذا في كنجي كتابه من تون كنجي كاب سفروا فنقول تند هاي الصحابة ناس سفروا إنجي كتابه لكنه محمد يوسف لا كتابه المسافة ينكو حياة الصحابة إنجي سفروا لكنه
ako senna umar ibn al-khattab tambita gabru gallo la siringa gabru ma helo aki yan ko assalamu alaikum ya ahli al-khuburi akom batal konton ko atul gabru kono mo holo dabil manke bebe deni akom ba kom me hibar dilal ma min tambita ko duniya al tahrin ko la kom ba fe ngal hibar dola akala ha musinyi ma min to al ko ni hadaliyen al me du ko al me boy ko ki fututa kaba Allah ta tanya min ki besi kita ke dukun killing ako ni bar fulan nyoho ala habungo minilo nale hi makiye ale hi mebuliye ale karibi la le jebu hi le kenya dum mabunni eta sibonto ka ta tanya min ko mo hol dun ta bela sayan ko mo ko talla ba bela fula asabanya ako aki asabanya aki yen kala hana fulo minuto alko na hala banki la silemba e hatu hile bunna la silemba kala ta nyamen ko ngabe to tala kaba hayem fo ko fa azabahum hatifu jabiro na ta boka biro to ne haje ko hatifu parce que min fumata am ko manje kayan ko hatifu ona ta na jabi gaburo kono o kayen akko fananga contrôle saga ma ko mfanam bi khibar la fenna mfananga min taranya gaburo to jam mfanam bodun ko la dunya akko ma bare ji ma femfendi ngake bare ni ma bara kurun dunya akko nga betar la jam akko mfananga betar la nyanya akko nga dépense min ke haladun ala ko to dunya akko ninti ne bala kontol ho mutalja atine kontol bato wolonja fula ako ka sabanyo ko ngam so dingen ninna fulo min ken tumbulo ko foka sara de ya jabe ko foka sara ako ngam min dépenser haladun ala ko to ako man kasara wala ko bar ko ma fuitun ko ka be kasara alen salon mo ko xamim boje hala tambi ala majam e halala wala si mun fa ngasera min yatati fam fande ala sabo annabi sabo ala sabo mo la siyala naam al fal bena la bangela le awa isana harafo dalasi te ken se min fo beyen be hanyi longodo men nemba sarala nimin ngalo ebe derso min sarala ebe tala men taralinya isi kungodo ila sankilin samfula godo isanyi na haladu misir ko into ala sabo annabi sabo ala sabo alen wakali godo min fo talin ngasara naam wala monte harafo dafa fudo wala benye alfali ko duwa min bi bulu koma ako hari dinninga sanji lu le netere bi lu la ko misiri ko nga sabati ke la duwa bi telefe naam ake misiri ko nga ko to filo bata si jando ma nyaale je ha ku jamala kato abe si famandi naam bare ala sabo annabi sabo ala sabo alen san wakali ko me janayi ta nyamin be ha mutaten e wakala ko gudo hasara wala musalla la muhammad sallallahu alaihi wasallam duwa min dawo kan silam al muteben kan adun nanti al mum benna ku kilinto al mum ngannel kele kilinti al mum mutakul kele kilinti misiro men ninja kam marugo al mum be hammo kele misiro do inti hammo be minilla ana hammenta minna hammo be minilla ma makafula hammenta minna ma hammo tarlo fanana almum benna ko kilinto nte se duwa wala kan duwa fulanyo hombe min la lawo kan mo aduwa fananta boyla wonten to la koti misir ko memmu o sabulan kila kano sabula duwa men ninja kela be hi sike ha ko to boy hala sa ala batala le inshallah kila hormona barkota ikete musuti ikete keti ikete dindinti ikete ke bati ni men ngadali sulu la boy kun ke bala dun na kun sa misir ko nyinto naam ibala bodi ko dummin nin jangaro konto filile bila nin dinku konto filile bila nin konto fili kutale bila min fo godo nyimbo ni ngoy ko hala boy ko lummen na hade ala moy ni la konto filo fatanna wala duwa fo hala kala so wanna bisa ko sabo se kumo dan no al falsana harfo dalasi wala sallallahu alaihi wasallam mo ben tarma be shara ben so makina hormona barkota di ben ya di garno min gede ben Miami iya bo basia am ko min to dem comme dem mo to ta iya parce amanna am ko min konti voter iya min be gudi makili la anda ko be to dale ko min gudi makili la mais bon ayana mo min to ko par exemple bigini ko fenge a to di bon guduma di ndama anda fenge tam fam maranta jamba maranta iyo
bon to biro sigi buru mara ka fam volontaire to mo vice président ka en combattant bigi ni ko tata bulu voilà d'accord je ni ko correction voilà ils sont rectifiés voilà correction donc gundo mari ko di gundo mari yo d'accord non tabe gundo d'accord voilà bon o fana fengi nya to di do e bare bono bigini d'accord gundo mari ko di d'accord waaw c'est bon ani jondo kuma do fenga to di jaxbi kunda ani feng mamadou diaw ne len jodi mamadou diaw jaxbi kunda jaxbi kunda ni gar fengi non il est keba bibi diaw mama ko Ibrahima Sori di keba nde mamadou diaw ne ko fo jangu mamadou diaw wala fota jangu wala fota jangu mamadou diaw ne voilà nda voilà d'accord voilà fenga farala bana ndende so bala mo ngaso ba to ko di jangu ndal ba ko de iyo ndal ba atara te presenter atara te presenter kita allo da sa fana sidia ko di voilà ma li dum ya kunda iyo gaza makunda fenge ba ko dai ko di voilà mame on ba ga wole fenge di mbolia bon ngale ya lumu bar ma lo foni ne sirfo ma de kuma ta ma lo lu même Kori, Karimadi. D'accord. Ouais. D'accord. Bon, nous on va nous comme mais on go le kunna. Voilà, parce que ko nyende wolungo ki la caution la caution bar lu men kili musle mangolo lo fo na ko malo ala no bari téléphone sa dol be ni la pression d'accord ya nesini c'est pour mal contacter hande ah c'est contacter d'accord mi wala ko ko bal jamina sukila buta mala suki fo gudu fu me wala suki fo gudu donc wala kam d'accord salam silva bon jina no gudu ko no jina sagi gudu ko no ma ala surba hambe rasu ko no sago awa itele mum bi ila alfati jam ibata harfo bon nte lefta jam men pointe la folo wala mo nyenti mama lamine ha démarche men no ke e ha men nin kuma be mo hoyala démarche Kenya to be itigi sila kumo fo ni hon jabi ala na la démarche benta woto be hada ko min kante tu se min ke nu an bawdo di bolati minna para ngo ita o démarche ta dana be tala c'est important d'accord kumo le segodo la bode iya ta so kumo nyaay mo ko do hanyaji bismillah karaba bibulu ada karaba bibulu fada mo julu jante ali sera kitu agenda mo man sone mon la mi rankili misirere mo la naam fatran tulu musulu mbatole na nyoko njale ni mo fulo le tata lili tata watu la toji naam hantu kiba sabula sigi fatu ni na Mariam naam no ya hakili ni mabaita kwa nyanko nyoko muta ndo ni besigi ni sati kilini naam nyoko ndo nyoko muta ndo le bi mwile ke balti iya aba ni mbata me madendula kilinte adu nyoko ngi soto mandi sahata harfo bi bulu ndata ala ga di fansu ya bitanke fansu ya iya ndata nyoko ngi ya kumbaya menta into ngoko do la tege na kelu dima isiruma ninzono minna ngagodo to sigi awa desansiata dolu la soto kammala ba mu go kana lu ni honya iya isa tara dolu bata meja dolu birin naale man na tambi dolu la soto la le da santo na sawo maden dinni ngol ka ta siya man kato konti la jigita e rankili kabe kele din kala la saka nali belari minna ala gudu la taham asuna min kelato aha kato aha safe
parce que isa do ta la muta na ma do aketa minti ime alo me diaye ko sa do muso rasia bar mon be soto be mala na ta yin fiye ka sa fero ke hada ma dinga sa fara bar sa fero ne fara musahada mili hasara ulu to ko safe mili masara ulu fana ni halo ko sati de marukule isi gudo sara ni ya hadiye fada na tan namuta adata dia yi betege mili masara ulu dolo na ta sara na fe kwadi ngolu fana mari ngolu fana na ta barke minga tato ya hanna longola ko la diakumba takata afriki takata sali misiro kono misiro ma khane ana ta hankili anya sifanya haja ngambulo la nyaronka ko de folo min takata man fuske amande ama laftale ama aussi habli alu ngama kafu ko nga sen ko jala ko 50 na 50 la tege nyoko mo dolo hasara ni masa nge bola bille ya humbara takata ya ngasigi on contrôle que 550 babu tan ninkili ngai on kon mala mutano dunya mu jigolati yinga nkili ha jigole siginto nsakili minni fatanta minni nsakili nga fay 550 mili gana insa afiye hila sayiru laka mala mini ko kutuwa sa musul ngai basi ngana te go batake mon kon sikili ma jabi noto kon sikili ni musol benta ni ma musol kili 300 si ati nyala ya hani na to mala mini kili nganya sifaye ko musol ko 300 si ata be ramni mala mini nga hakili diama de fanga hakili diama ngai ko ngatu musol ko me musol tarala isona min no fanga baf imanyini nka na ta jakumba manyini nka ko nyen ko haja e 50 makani na soto kan sako fere ko 300 kaya ko de ni lo robel 300 inde saralale ni taraki la tole par France de bulumimma be xalo ñoko ni 300 imbe sarala mi asra tu mo mansi mbata nte mimbe mbulubi 150 alu mo sara e hafu bi 150 ni ngeni mi sano wala e hasara ni mi mi no wala e habatu ntake lo mfanye mbake la alale e hame na to fu ja kumbani nsina musu kaja tikidanki ngodi ningalu 150 ma do ya min kembe fututa 150 minimum futu mai to ko fu na seri amasi na ta ja kumbana ta fanyi ka bata mi ka salisi ngai ni mo muso ki gundo ba ngai ko gundo ba mfa madia fa kan ko to ate bita musulma ani sina musulu ani dogol mi sigita kilato hibe makana kon tele ki 150 ngana mara makili ya wara kunda ya hibe makili 150 na fatu kili hibe makili 150 sani simo ni sa sera 3 fois ni sa sera 2 fois ni sa sera 1 fois ni wo banta ja kumba hambi ni ngayendu nkelu ntolo khalo sa lo mfanye mame bingala 150 njamba akadogo bari ngendi bulutu ngi abo silula mo kiliso no rebi isa fembo minga siawuti na ferobi parce que mbaba dila alalma na ferontiye imeno ninga 150 mbo ingel jam fayata bata balo je alum fanga sala tege hali man simma alum man 150 mbo happy manke makana lo bui mata ta noto bento to na ta ndinga kida ha fa donc ako kerenyo be jambi ka fi kunun ko nata ka wan se dimasi bato sa lu makono sena nga danya afula fo ngata wala nala kanje ken wala tolu musoro mbalu ko ala ka fusi decide sono minna me o fode bari sono minna so kato so si ko kato ni ala so ala mal mela ni modo déclaration be be ça pour ça organisation ko ini la mo holbe tato ya men ala sorba nda 300 felent awalo tan sana ka uta hat mata wala be kodi aha ana ni kodi
Bato, Non. Bato, mais quoi? Maintenant, il y a la santé. Voilà. Ça va là. Bon, Il faut même ça fait. c'est l'année. Ça fait. Pour la ville, la démarche. Elle m'a d'accord. Iya. Itu kena tadi saya itu, entah saya itu, entah saya itu. Nah, kalau bos itu, cuma lu ini nada. Ini lagi kita nggak fase. très bien. Falan to se ana sin Ani yo. Mas côté ça, il y a 500 D'accord. Quoi ça fait le Ronaldo? Kakukuta fana ke min tanyi. Bal min be mutare fana. Be halo ko alko fo alsala so so nyamul. Dul fana nyaaga sama kunda. Mbaka. Bal nsa go ndi no do mo. Ni ala haken na go mo ko konti men bige. Agolo completa. Adante le signati. Non ni ala sonta. Ante me jagula. Parce que ibaka. Kusin kodi. Sen konte. Mbaka beteke. Nteke ala organisation ala la. Ale masa kunda tema ni mo kutalu tema ni ntulu damma tema abatanta hene aben kanarin tuma donne atata be hene wonya ni min tata te do jamba min di esa ko ala ko ngaje to Ça, c'est vrai. wala ko ba ka fo Yeah. le ko be khita ko asala wuli ni na Yeah. min be min to nyaabe jando la te nyante non na Yeah. do nyaa jando do nyante non donc asala wuli na ma Yeah. Fabien rasa ko nabisa ko asali Yeah. nteke mbe demaro la duala mbe demaro duala force baraka da to ha mholu hang mbe motiver ko to ala sa ko nabisa ko rasa wala ke musalla na On va dans le film. ante be association do to gawali ngolo Non. association en dam taringe imam kumin fato parce que wolungo imam kumal fato mino e mol sene débarrasser la men be bi ibara des on dans le kamba mais comme mbile association don tabara kura engagé la mbidan lolu mo meno bolato ni wota mi de sani be sila gawale ngol tama folo kudo le keta nyala na sandi ni misiro to même pas 10 semaines Non. malien na mali ani misiro photo e kuma madame ni jana minke Yeah. ana kaitin tablo fen din tablo akatan da misiro tun sandi ni ale bangal yalo Namo. to do ni ale bangal mai kana keta nyala wulu mon tan misiro ta maken ko ma de Namo. ana ni misiro photo zani almamo be kutubu kana dam tala Yeah. kati sigala almamo da fa dante go la mo ma kana di betege Yeah. ki bata misiro dam tele sa te ko na war sia santanti almam fere di ma misiro lo oto kanata ani misiro photo abitama le mislimol dala ani téléphone numéro lo ani sati numéro adresse ani almamo la numéro téléphone oto kanata be mislimol trala ko mislimo ni fere minya ki hidema ki ha misiro en ban bata misiro no e man fere so alo amanken ko made inse misiro inse mo sarje na vacances en kollate anata kayto te ha don almamo bullabi bi jumo Yeah. atata juma nala na taji ban tul malu ndake ngadan tegola mamo kena dan tegola ha micro ta halasi ujumo loko ko mo muso do na dagana 10 000 € ko ta don almamo bulla arab muso Mor. ka kana to fo almamo kurang arab kudu kala la fure masalo dara mjenga fure masalo ke zane fure masalo banna akomo gol kana je sende ko kuma bablo ka mi nasila salam alaikum jamina micro ta ko mo minna ta wulu kana ko hadde ma hamisiro lo mali minna ta nala jami mo foto ko hadde ma ka hamisiro lo ka bulo lela awul ta bulo lele almama hakilije aga nga ko tala la jomba tana gudoti 10 000 €, ami long, ami na long, ami baba la ami burla le ami foto nyal mo fadi alma malo baraka mata di alama Très bien. parce que wonyo mata gudo ndi alama itala kalo sele ni be ala la bungule lola ni be tali fanga la bungule lola oto gudo filenti mo telephone batana o fana gudo filenti 3 000 €, ala gudo nga ça fait 13 000 €, mata di ma fi sabilillah c'est ok Non. amake tali de kita na misro C'est qu'il va na. o da la sarane alfa me ko kalamale jami o mo klimi alo no jami o na ba fi akhalu fo xam disposition de ta kama disposition de moti donc jami on ko mu la sitalati
ara ikume ba ko dala sibo tak man selo njewlo fala le tende isarate arabul be kirim fenge ala ke ami ni roke arabul lu bote janga ta forasi ala luma kola bi ka jami lo je ka dama ka forasi lo je ta ka forasi je ta blaje kono pano blaje 24 heures sur 24 pano me makete kola bi o kata kola bi la hamda vele ndi ala ke soare arabul lu roke o sabo ke de monde atakula sei wotame parce que fana mo mende mo kran ni na wotame woto bisono le kudo jami ko wotame wakati na malgré wakati na Kenya mais bisono le kudo donc alon nga disposition de comme la mi jana jami fo a démarche min kente photo ndi a be xani mais xa ni la nga comme dar ba fa jana jami fo ni ko te ira ite jana mi kete sin na faire même par ni na tamba kele le sin gi na ala sang mal flo ha dal da wona ta 150 sera la wono donc woto be motivé woto mbe ku kilen kuni sa farda la bigene daban ko suge bi jawujan dim femfe ni ba kele ala le comme ba ko da jami fo mo de to ni nendo to ni kunta to ba kele fi sabilillah al talati sa wota be ko de donc nde fara na mi lo ngato wol jotu be hawni ni se no trali kela mi se no femfe ni kela ni se sila mo kalama be hisi ko kata ko wodi ngira lo sallallahu alaihi wasallam isabo min taba fo de kuma tale lumena nata ngan explication lu diamale kabri ngan explication lu diama na bante tele la kumoma na bante tele la kumoma ngamu faye kabra ma nyinga kaye mo tambe jambi kunisa nim faradala nim bigini dar salami kaye ntendi sara ni hamo menje mense lo ni ko kunyala wala mo malla meneti condition le bala nte bundula akonyo ko mu condition moti nkaye ko jamano nyi memo holiday ma ja hango memo holiday ma ni mi jala koto ni ja hango mi jala koto woto ni la ko da hari mala sa nkaye ko kono la mamalla mini be ruwanne bari benga membese ke jantem din se tahalen se mama lamine jele benga to wato do fa mesi nyo homma bari nsa jele benga to nkaye ko kono la ndolu kunisa jang anim fardala nimbe gini ngasia pari jam bari na démarche mansia ni se ta benga do to nkaye ko na démarche mansia ni se ta benga do to bo mo ho men se ta benga to woto kimo holukan ni hakimo holukan ini mo hol sinyo hon faham bar mo men meta habenga luto ni ho kimo holukan ga ingi bata problème o créer fanya hame ala sabu annabi sabu isabu mo len ko intaka ajetenne tafodi ako kaka bari men na ngakili la aka hadan de ga ala kalifa ye aka keti bele mutakuta keti bele diana kuti bari manjana explication même fa dia matin ako fa bata sewa bon hambi ni defana ni bata sagi démarche wakela tugum be nyala be bata approuver woto ila jatonga ya alma asabati le bulla kila ko ikembe katala le hilo parce que jamen kolemo ibe katala le hilo asediado ila ko sediado le mo se voir mais ta gido parce que va kila la ila we ko ale tura janna men na men dite voilà mo hawri ta hilo kay to le bo ko jamengo bari ma ye khajabiro men fana la kan e kay ko do fele nyinti e tara ha do ite ba kele nyamen na bari no nyindi dum mata di alama c'est ça woto ile fana je ala la baro la te inte bo ko la baro la ko ije ala la baro le kan woto ito ja hakan kele nyamen na ha ke wala enim fodo hatara contact la président a toujours un intérêt sur le betanga contact atolu fino le tamu association oti atolu jadi risela ani alla mambu alu hatara le mon kalma wato kana réunion fana njenya kana réunion fana na hatara fana ha foko 300 € medino wato be nga somula saha harabe kala 30 € le tin réunion wone ron beni wo kana nare voilà réunion wone ni ha be ko réunion be kala voilà ini benala ni réunion hana lafta wala fola kumo damu tadula parce que dolu ba ke kawo yala karo kare se réunion ke wol be fanam be jawul fanam bi la wol fama gangula folo bara fanam be jamen ko lo to karo ise réunion ke bar ni be réunion ke ni be na menya lu menna be ni la godo se khale ni te me jeso to no woto isi la godo ki voilà
e ka bodo men na tege biento fa ol bata fa ol ko je pre le bodo sara la te ya na mundi sara le amanga mo hola hayba hayi ko la te hambi alum fa mbala sahala le wala ma se besoin de voilà nje octobre le te na ko mo fin novembre alunga réunion ke ni fin novembre ni dimanche la bango parce que ni ngado dimanche kum holol to be jaga la parce que ndur se récupérer ne wato do voilà fi dawlal be sa lo akum holol le to bon bar ninga ntul ha alo dimanche la bango to ma do wole be made mala alunga na réunion na la nga organiser nga ben novembre dimanche la bango ma ni membe na lo ko la ninga somu fo ni membe na lo ko le ni le godo hanana ala sago na sago ni men ha be soto ina be hanana ni men be soto ite zinga somo foi ite ki ken ni be na lo ni wa hanana ni wa ben kana ke bitu ambi ala sago na sago ala sago ko mo ko mo dan no banki ni do sala ala ni même bi bata fa même bi bata ke ya ani mi abola ya ko di abla bana mo magul salale ko di ko na la jenta ana mo ngi jante ana ba problème 14 qui a une mort. Kada lu ben kada le 14 voilà ala sa ko ngam sa dal sa kan nan le bituru ni si mo ha kama ya ngaya man sonia ali madimo be ke nan tekilensi ya e bola do to bisini be duna do to ya bon ali ma kan nan no to sigi salati ali ma ka budu na sarao ko ini 50 tribes na laba nasi kasili sabati 150 beto kula sarala ou beto kula 300 sarala ningo sa ngo ngama pousser c'est ta un an 300 euros ngolo ngamba sarala tata me quoi dit et puis ngolo base de 300 euros ne ko dan mbaki la 6 mois le tutungu ali na ko bari bi hiwa kala jani 6 mois ngolo ngolo ngabandi parce que 6 mois faut le qu'elle m'a coulé. Le voilà de la zakopa. Ah vous l'êtes là. Quand on le tourne là. Quand on le tourne. Bon, alors c'est ça. Les 50 euros le mois. Alors on a calculé. Oui, bien on calcule. Mais tous les 2 mois, alors on a dit même faire un cantel. Dépense les mots. On rentre dans l'article. À des politiques du faux. On a même dépense tes bien cantel. Alors on le fait. On a même dépense. Ni ha calculé, il va la double que il était renouvelé encore. Il va être sarabi. C'est mes amis, do hadi 1000 euros la ki jamen goto. Bon, d'accord à la guerre. Muso hadi 1000 euros. D'accord à la guerre. Mari, bon. Arabo fanande. Son canon. Arabo fini. La téléphone ali. Le professeur Limbi. Arabo. Et je ne dépense même qui jante. Il faut que 600 euros ti. Il faut la caisse encore. Et tu toi boisson c'est rami. Tata hier, tata dumro kidi. Mais ne faut pas. Tata me kodi. Malu la sa. Ala sa no so dal so. Inte la miro kento. Bena la ngondela. Mais ça m'a déçu là. Parce que nous n'attendons pas couillé. Nous te faisons un mal là. Ok, tu as monté. Alors, je vais au moment de la fin. C'est non que nous jamais. Merci. C'est ce que nous jamais. Merci beaucoup. Et comme elle se fait jamais. Voilà. Il y a la banane de là. Voilà. Alors, ça va nous faire ça. Dans mes carottes 10 temps métal. Attends 15 boulot. Nous n'avons qu'un que nous. Une tacle la bouton. Ouais. Voilà. Mon rose rentre mon fan là. Voilà. Bien nga vestido me wote kwa dumla nota me kole ala sa no sa ite fana malamini ite fana ne fodo ha nyon fa voilà quel toro babu almandu sol toron table 2 fois 3 fois 2 fois nota me kole ata albe ala sa no sa gansa wodi ngirale mo bon sallallahu ala ni ma bambani da ngo ya yaro de kuma lo fonya ama ndindi ala me man dinye meto nyaar mi ko fengo ko sa mo be sitiri ndami na kase ba ngono ne bada nyaadi gudo me dunna dépense mi me kere jam ayta wo to hasra barna ko jawlo ma la gudo me dunna ayta wo to hasra comment ndola association na association Kagandi c'est comme ça en fait quand on fait la réunion il y a une somme d'entaminto à chaque réunion ou soit on a tabala parce que jamol si la réunion tabala non ni na ta jang bon
good cool am be ran go de so nyaare da ni be kon to lu tole mais reno dollar reno ni ngake c'est il y a une somme de 70 € à chaque fois on dit reno d'accord ça je vous dis voilà wonda for l'équipe c'est vrai pas que la c'est la somme de vous combien d'euros 50 € ou bien motivation ita kendi na dindin nyamba talala ni aso ta insha Allah be ko tere bon nasina berme ngatina ba ala ko mbira nyaaje parce que bon ni ngako organiser fo mo xal jento le ko nyinde so défense ban bodo nata dingra minti ko ka bon ma parce que ko la ko bien ko donc ko ni ngami dépense minke aba godo to mais ko jamato godo ni te ni mu godo minti taw lu ma ko sacrifice wala mu godo ni da fa ni rola sisi wato ma sifo bon ban sara ni mun na ni na tala mofo bari na autorité morale la na autorité morale la mo ha bala parcours hatta na ta dalu menna tubangulla côté là-bas kakan défense là-bas ala renommé min bidé obligé ala min ka tafa vraiment digalati nta fana mbata ni nta ni aso fem do jasi nen to boto sarsta voilà bar won tane tegala ma holmo moto sa fem do mo la jaw adinga do mun to boto sarsta ana wona so da bu ni aso ta ngade no fu ka nyawo sa voilà godo nyim fana fo pour sang na sati na no nyim gol khalo ni parason ni te kele kon na parcours sinou ko to ma ni bela xam gol motivé godo wo gudi na dum tam xam godo bi wala ko ngare non fana fuike c'est godo pembe na continue sa tam gol la jandi bere no bakel donc ni mi be sikari merci ko mi fo ni ala sonta ke balla duwa kam godo nyim bed abalo ko minna ko no aba bolo ko minna ko no voilà nga fem dim fananke fem dim ke tato a bebe se fedele khayta mo holla so da fa ni al sonta baka ni zak da fana nga bala mini ke hambi se continue ka c'est mo kili c'est tambi mo kili là très bien bon bari na fana c'est important ala important munti za ñokon do ben nañi important fa munti ala mo comment dire ala mo samanna ba ni mo le motiver ta mini ben ala e comme mo mini bulata guruma kalinga na di ben ala ni ngodo kana ko ken présence important ni bida ba ni ken ti ja ila kila ken sida ba be la nante importanti ni be na ta hani ba ni importanti wala mo godi saati donc te ko mo jafala al dal tra douane ni al so ta ni na réunion ko tutu 12 décembre wala mo na réunion ko tati ni 12 décembre bo fana kala janne masara di yaja Paris 12 décembre kun sanga ni farda la ni bigin dar tan fen ngani video yi be xalon ko nje misul ko to na réunion bi bidje maté réunion fra ñoko munti be xa motivé ikaf ñoko ba même bida be xa ñoko ki ala ko sa tuta gaji mayami wala musala la